Muito boa noite, muito bom dia, meus amigos. Hoje, 15 de fevereiro de 2024, pelo horário de Brasília. Agora são 2 horas e 14 minutos. Estamos começando a missão, né? Que teria sido ontem, né? Mas estamos então iniciando hoje esta missão nova C IM-1, que levará então o módulo lunar da NASA aí até a Lua, onde então fará o pouso na superfície lunar. Lembrando que o horário então, do lançamento hoje está previsto para acontecer às 3 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Opa. Estamos então iniciando aí a nossa transmissão. Lembrando que hoje então fará este lançamento, claro, a SpaceX com o Falcon 9. É isso mesmo. Então, Falcon 9 realizará então, este primeiro estágio realizará o seu 11º oitavo voo de hoje, e ele já participou de missões como GPS 3, TucSat 5A, Transporter 2, Intelsat G33, G34, Transporter 6 e 12 missões Starlink. Lembrando que após a sua separação, este primeiro estágio fará o pouso na zona de pouso número 1. E ontem tivemos então pouso na zona de pouso número 2 com a missão USSF 124, né, que acompanhamos aqui ontem ao vivo, né, no horário então de Brasília, às 19 horas e 30 minutos. E também hoje tivemos então aí o lançamento da Soyuz 21A pela missão aí de carga, né, em direção à Estação Espacial Internacional, a Progress 87 MS-24, que foi agora há pouco aí, quase aí, recente. Então aí, meia-noite e 25, né, no horário de Brasília, tivemos então aí o lançamento desta missão aí da Rússia em direção então à Estação Espacial Internacional. E hoje então aí teremos aí a missão em direção para a Lua, isso mesmo. Então aí levará este módulo lunar da Intuitive Machines 1, né, que faz parte aí do programa Artemis, né, aí para os serviços futuros de entregas, né, de cargas, né, para a Lua, né, então aí serviço aí do pacote do programa Artemis. Lembrando que o lançamento então aí após 52 anos, é isso mesmo, após 52 anos, né, desde 1972, né, que desde a última missão Apollo, né? Aí não tivemos então aí lançamento para a Lua lá na plataforma 39A no Centro Espacial Kennedy nos Estados Unidos, né? E hoje vamos ter novamente missão rumo à Lua. Estamos aguardando o contato lá com o Centro Espacial Kennedy, né, no complexo de lançamento número 39A na Flórida, nos Estados Unidos. Meu nome é William Pessoa e então vamos hoje acompanhar juntos esta missão aí super importante, né? Segunda tentativa aí, então, da NASA em menos de 2 meses, né? Aí tivemos aí aquela tentativa que foi frustrada aí do Peregrino, né? Que infelizmente teve aquela avaria e não conseguiu chegar até a Lua e teve que retornar à Terra, fazendo então aí se desintegrando, né, aí por completo. E o tempo então de duração desta missão após o lançamento é de torno aí de 48 minutos até a liberação do IM-1, né? Nós vamos acompanhar tudo aqui ao vivo. Agora pelo horário de Brasília são 2 horas 19 minutos. Lembrando que o horário então do lançamento é previsto para acontecer às 3 horas e 5 minutos. Aí você vai acompanhar sempre aqui comigo ao vivo e claro com o áudio também da transmissão, né? Claro, sem o áudio não tem como vocês acompanharem aí o ronco aí do Falcon 9, né? Lembrando então que o Falcon 9 de hoje vai fazer o pouso na zona de pouso número 1. Tivemos ontem aí o lançamento então da USS F-14 124, né, desculpe. Aí lá na zona de pouso
número 2 e hoje na zona de pouso número 1. Lembrando que teríamos também a missão Starlink, mas ela foi adiada para hoje, com transmissão a partir das 18 horas e 25 minutos lá na Califórnia. Então, missão Starlink hoje a partir das 18 e 25. Tá? Então vamos aguardar em contato lá com a Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos. Lembrando que hoje, então, aí o clima está bom aí para o lançamento. E, portanto, iniciamos a nossa transmissão em conjunto com a NASA para acompanharmos este lançamento aí do Falcon 9 em direção à Lua, levando então o módulo de pouso lunar Nova C da IM-1. Juntos aqui ao vivo. Então, lembrando aí que faz parte então do Commercial Lunar Payload Services, né, da CLPS. Institute Machines 1. E aí, portanto, está o nosso Falcon 9 na tela, faltando então aí menos de 44 minutos para o lançamento. Estamos então aí ao vivo no Centro Espacial Kennedy. Vamos aí só ajustar o nosso cronômetro para ficar bonitinho. Hoje então aí estamos prontos, né, para o lançamento, né? Hoje está tudo aí. O clima está ajudando. Hoje aí não tem problema aí com o clima. Lembrando então que na vez anterior, né, tivemos aí problema aí devido à temperatura, né? Mas hoje, né, estamos aí tudo em ordem aí com o clima. Estamos então ao vivo diretamente do Centro Espacial Kennedy do Complexo 39A. Então vemos aí algumas informações do nosso pequeno módulo de pouso lunar, aí chamado Odisseus, né? Ele tem aí dimensões 4.3 metros e 4.6 metros, peso de 66 quilogramas, né? Ele tem capacidade aí para levar 130 quilos de carga, né? E ele tem combustível, então, metano líquido e oxigênio líquido. Então aí o nosso módulo Nova C, no módulo de pouso lunar Nova C. Payload Services Initiative, which allows acquisition of lunar delivery services from American companies for payloads that advance science, lembrando aí que ele faz parte aí do programa Artemis, né, do comercial Lunar Payload Services, né, o CLPS. 43 minutos para o lançamento. 2 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. At SpaceX headquarters in Hawthorne, California, and Jesse, the team decided to postpone yesterday's launch attempt just before that methane loading was set to begin. Então, a nossa querida Jesse Anderson, aí da SpaceX, né? Lembrando que isso também em conjunto com a SpaceX. Esta missão aí de hoje, né? Então, a transmissão em conjunto com o nosso canal, NASA e SpaceX, né? E o mundo inteiro também, lógico, acompanhando aí este grande momento aí da NASA, né? Após 52 anos, né? Que não faz lançamento aí para a Lua, né? De fato, aí com carga, né? Para a Lua, na plataforma 39A, desde a última missão Apollo. Hoje então aí com a SpaceX. This mission marks our 14th of the year and second in the last 8 hours. Earlier this week, our porque a última missão que teve aí do Artemis, né, aí só fez circundou apenas a Lua, né, a órbita da Lua, não fez o pouso.
É por isso que hoje, né, após 52 anos, né, nós vamos voltar aí à superfície da Lua, né, com esta missão nova C IM-1. Menos de 41 minutos para o lançamento. Lembrando que ainda neste mês de fevereiro teremos aí a missão tripulada aí a Dragon, levando então aí a missão Crew 8, né, para a Estação Espacial Internacional no dia 28 de fevereiro, né, seria agora no dia 22 de fevereiro, mas devido a esta prioridade então aí do Nova C, né, foi para o dia 28 de fevereiro. If you're interested in helping advance the future of human spaceflight, check out spacex.com/humanspaceflight to learn more. In addition to flying people, SpaceX also também teremos aí missão tripulada, né, para a Estação Espacial Internacional aí da Soyuz, provavelmente em meados de março ainda deste ano. 40 minutos para o lançamento, agora pelo horário de Brasília, são 2 horas e 26 minutos. Lembrando, é claro, que ainda não se inscreveu no canal, né? Se inscreva e também deixa o like na transmissão e compartilhe, né? Se puder compartilhar, aí compartilhe para que mais pessoas possam conhecer aqui o nosso canal. Lembrando que a gente transmite tudo, aí pode ser transmitido. Neste momento estamos iniciando o procedimento de abastecimento aí com o próprio lente. Lembrando aí que, mais uma vez, então, o Falcon 9 é um veículo então aí com 2 estágios e mais aí a parte do seu compartimento de carga acoplado ao segundo estágio. Falcon 9 is essentially 2 rockets in one. The first stage, which is the tallest portion of the vehicle, provides 1.7 million pounds of thrust thanks to its 9 Merlin M1D engines. Named after the Millennium Falcon from Star Wars, the number 9 refers to the 9 Merlin engines that power Falcon 9's Então aí first temos stage. aí os 9 motores do primeiro estágio, o Merlin, né, 9 motores Merlin, e temos um motor aí no segundo estágio, o vácuo Merlin. Engines that will be responsible for doing the heavy lifting today and getting to orbital velocity. Though there are 9 engines on the first stage, there are actually 10 engines on the vehicle as a whole. The second stage has a slightly modified engine on it. It's called the Merlin vacuum, or what we call the MVAC engine. This engine has a larger nozzle, which allows the second stage to perform more efficiently in the vacuum of space. Lembrando que o combustível então do Falcon 9, né, é propelente e oxigênio líquido, né, como você já The large barrel structure with the pointed nose at the very top of the rocket is the payload fairing, and it's composed of 2 halves made up of carbon composite material that come together to protect the payload until we're in the vacuum of space. And speaking of the payload, the Nova C lunar lander arrived at Kennedy Space Center in Florida back in December. Since then, teams have been integrating the spacecraft to Falcon 9's second stage in preparation for launch. Lunar. And as Megan mentioned earlier, during this mission, SpaceX proved out new procedures and hardware that enabled fueling of the IM-1 lander on the Agora, pelo horário de Brasília, são 2 horas e 28 minutos, faltando aí 37 minutos e 20 segundos para o lançamento. Então, ao vivo aqui no canal UPTV, acompanhando então aí todos os detalhes do lançamento em destaque sempre para vocês. Lembrando que ainda hoje, a partir das 18 horas e 20 minutos, teremos aí a transmissão para a missão Starlink do grupo 714 da Califórnia. This allows the cryogenics to remain below the respective boiling points during the countdown and eliminate the need to top off the propellant while Falcon 9 is being loaded for launch. The abort instructions for non-urgent no-go conditions, brief the CE or LD and they will approve aborting the count. For urgent issues affecting the safety of the operation, operators shall call hold on the countdown net.
launch control will abort the launch auto sequence immediately and proceed into launch abort. At T-minus 10 seconds, launch control will be hands-off and relying on automated abort criteria for the remainder of the count. Seja bem-vinda, Maria, à nossa transmissão aqui no canal. Muito bom dia. Just pausing for those comms there. Given the lack of methane used in the Então, nesse Falcon momento, para quem está program, chegando aqui Falcon no teams canal, lean estamos on the acompanhando expertise a of missão Starship hoje teams and are com using o methane Falcon 9, sensors from mais Starship um to verify lançamento the aí com o health and Falcon status of the 9, lander and lá our na fueling Flórida. system. Aí And com a so missão far, it então de continues to rumo be a à smooth Lua. countdown, and we're looking good for an on-time liftoff. In the Levará meantime, então let's o check in módulo with de Josh pouso Marshall over at lunar, Intuitive Machines. aí como How's it base going, então Josh? aí do serviço aí de carga. That's going well, Jesse, and thank you. And welcome into the broadcast Aí booth at convém Intuitive com Machines' o Mission módulo de Operations pouso Center in Nova Houston, C Texas. IM-1. This room is just outside O of what we lançamento está call Nova previsto Control. para acontecer Nova às being the 3 horas control, e being the 5 nerve minutos. center of our entire lunar program. Right now, Lembrando que esta missão então faz parte aí do flight programa controllers are making their pre-flight Artemis. checks and monitoring our lunar lander's fueling process on the pad. Take a live look into Nova Control. There are 12 console positions in a circular design. E aí temos This aí unique shape centro wasn't de a controle aí coincidence. do We wanted to create a collaborative environment that IM-1, folks can quickly que a gente communicate está and vendo aí make agora na decisions. tela. The design also pulled some inspiration from the Star Trek Lembrando USS aí que após Enterprise bridge. 52 anos, né, estamos Starting aí now, we have 3 primary retornando flight à controller Lua, né, teams working na around the clock superfície to da Lua. monitor, command, and control our lunar lander during its journey to the Seria moon's aí com South aquela Pole missão region. Here's do a closer Peregrine, look mas at how we'll get there. infelizmente, né, aquela missão do Peregrine não foi aí feita, apesar do lançamento, né, ter sido realizado com sucesso, mas, né, teve aquela falha lá, aquela avaria, e aí acabou que teve que ser desintegrado então na Terra, né, na reentrada da Terra. Mas esperamos que hoje com o Nova C, né, aí ocorra tudo bem aí em direção à Lua, né, que não tenha nenhum problema, né, nenhuma avaria. Então lembrando que o combustível então deste veículo, né, do Nova C, aí com base então aí de metano e oxigênio líquidos. E ele tem dimensões aí em torno de 4,5 metros e 4,6 metros. E ele pode ainda carregar, né, aí peso de carga aí dentro do seu módulo, aí 130 kg de carga. E ao todo, então, ele pesa aí em torno de 500 quilos. 33 minutos. 33 minutos para o lançamento. Então, um pouquinho aí da nossa programação ao longo do dia hoje, né? Teremos aí a missão Starlink do grupo 714, aí na Califórnia, a partir das 18 horas e 25 minutos. Dia 16, veículo H3, lá do Japão. Dia 17, 2 missões, aí a continuação da missão Progress 26, que teve o lançamento hoje, né? Com a chegada, então, aí na Estação Espacial Internacional e também aí a missão da Índia com o veículo GSLV. Então essa semana aí ainda cheia de atrações para vocês.
Mission was provided by our co-founder and chief technology officer, Dr. Tim Crane, who's also the mission director on our Blue team, which is scheduled for landing operations. Right now, former NASA astronaut and Intuitive Machines' vice president of production and operations, Jack Fisher, is in the mission director's seat. His team is gearing up for launch from Kennedy Space Center, where Megan is standing by with more on NASA's role in the IM-1 mission. Megan? Thank you, Josh. So you've heard us mention CLPS, or the Commercial Lunar Payload Services Initiative, but what is this new initiative? Well, NASA is teaming up with several American companies to deliver science and technology to the lunar surface. It will streamline the science in studying the moon, but also help us all understand the risks and rewards before human missions to the lunar surface and beyond. Menos de 31 minutos para o lançamento. Estamos aí, né, nos aproximando do momento então do lançamento. Hoje está tudo em ordem para o lançamento, hein? Lembrando então que o pouso, mais uma vez, do primeiro estágio do Falcon 9 hoje fará lá na zona de pouso número 1, né? Ontem tivemos então o pouso na zona de pouso número 2, né, com o Falcon 9 também, aí pela missão USSF 124, né, e realizado com sucesso, então a missão. 30 minutos aí para o lançamento, lembrando que o horário do lançamento está previsto para as 3h05 da manhã. Menos de meia hora então aí para o lançamento, hein? O abastecimento então do Falcon 9 segue aí em ordem, aí sem nenhum problema. Estamos aí retornando para a Lua, para a superfície da Lua após 52 anos. Então aí desde a última missão Apollo em 1972. Just down the street from NASA's Johnson Space Center. Joining me on set now is Steve Altemus. He is the CEO of Intuitive Machines and former Deputy Director of Johnson Space Center. Good morning to you. Good morning, Megan. Let's take a look at this clock. You've been looking at it for quite a while now. So we are 28 minutes from launch. How are you feeling? I'm ecstatic to be here. Such a historic moment as we get ready to fire the Falcon 9 up and light the engines. All systems are go. The tanks on the lander are loaded. And we're just waiting for this last então hoje aí 28 tudo em minutes ordem to aí, né? light the candle. Estamos prontos para o lançamento. Estamos aí então aí vendo mais uma vez então na tela aí o Falcon 9 no complexo de lançamento 39A, o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, nos Estados Unidos, para a missão aí Nova C IM-1, né? Estamos aí arrumando rumo de volta então a fazer o pouso na superfície da Lua, né? Este módulo de pouso aí Nova C fazendo parte então aí do programa Artemis, né? Do serviço então de carga, né? Aí do Artemis, né? Do CLPS. Towards attempting to land on the moon, to return the United States to the moon for the first O time. horário do lançamento então às 3h05 minutos. Lembrando que o pouso deste Falcon 9, primeiro estágio então do Falcon 9, fará então aí lá na zona de pouso número 1. E aí estamos vendo aí imagens, né, do teste do Nova C. Essa é a imagem de teste aí do Nova C. A gente está vendo. Fly a liquid oxygen, liquid methane engine
That core technology is the core technology of our Nova C lander. In addition, the autonomous Lembrando landing que tem and o hazard avoidance technology on este board veículo, Morpheus, né, o Nova C, while it o was módulo de pouso older lunar, technology, those ele algorithms tem, are the tem same kinds of combustível então aí algorithms we de use for our propelente, hazard detection and avoidance, aí which is com what we metano do líquido on e the moon to land oxigênio on a líquido. place as rocky and craggy as the South Pole. And so we use that technology also, which is a Menos derivative de of what NASA produced, 26, but we had in our 26 know-how as we minutos e started the 20 company. So segundos you're para o talking about lançamento. landing. You know, there have been a number of attempts to land Agora, on the no moon horário de recently, you know, Brasília, by são companies 2 and horas e other 39 countries. minutos. Roughly half has succeeded, Estamos então half aí have failed. ao So what vivo. has your company done to increase the chances of landing on the moon? Aí mais uma vez, então, Well, com I as think imagens do first and Falcon 9. foremost, what you have to do is you have to be humble about it, and you have to learn from and stand on the shoulders of all those who have gone before. So we looked really hard at every mission that has gone to the moon, and we looked for what mistakes or things in their design that caused their errors, and did those mistakes or did those design deficiencies, are they in our lander? And so we learned from others, and so we appreciate everyone who's tried to go before. But in addition, we bring things together quickly. We bring hardware and software together in the early stages of development testing and test often. And we put them Então on não se multiple test esqueça de beds, deixar aí o test, seu like test, na test, like we transmissão, fly. de And that's the key to curtir, success, and that's what I think we de did. We deixar o learned like, from né, human curtir, spaceflight engineering to take the best of what se we inscrever had no and what canal we were e doing, compartilhar aí. and then Lembrando que streamline estamos it aí to be praticamente agile and maratona efficient. de And transmissão, we're né? working on a fixed Desde price budget, ontem, so it was aí essential that we transmitindo a innovated. missão And I think USSF over-constrained budget, 124. over-constrained schedule, Depois and an tivemos a missão incredibly challenging da Progress thing like landing 87 on the moon MS-26 forced us to e innovate, agora and that's the key. a missão so much. Nova We C appreciate it, and good luck IM-1. tonight. E mais tarde, All right, so aí once the teremos a Nova C missão lander gets to the moon, Starlink there are 6 do instruments grupo on board that will play a 714 key na role in Califórnia. navigating and studying the lunar Então, é surface. maratona And the de first transmissão one is para this. vocês, hein? It's a lightweight laser Praticamente aí retroreflector array, or 24 LRA. horas. This passive optical instrument is a collection of 8, as you can see here, about half-inch reflectors or mirrors used for measuring distance. So the plan is, after Nova C lands on the moon, future landers or spacecraft flying near Nova C's lunar location can cast a laser towards the surface, and these retroreflectors will bounce the light back to the approaching craft. That reflected laser light will help determine how close the Então ela spacecraft está are to segurando the aí lunar surface, ensuring a smoother o landing. instrumento, So né, really, que it's vai ser similar to when utilizado you're aí pelo reversing Nova your C car and para watching então a aí camera ajudar to let no, you know just how no close processo you então are aí do to an pouso. object. Né, são pequenos All right, lasers aí so for para ajudar more aí no than pouso. So let's go back now to Houston, where Josh Marshall is standing by live at Intuitive Machines with an update. And Josh, what is the latest? Pelo horário de Brasília, agora são 2 horas e 42 minutos. Thanks, Megan. And if you're just joining us Faltam at então home, aí welcome to 23 Nova minutos e Control in 40 Houston, segundos Texas. Right para o now, lançamento. flight controllers are monitoring launch pad Então, nós activity estamos aí and no centro staying de in controle communication da with SpaceX's IM-1. launch control in Florida, where we have another team working side by side with SpaceX to monitor Nova C's fueling and launch readiness. After launch, flight controllers working each of Nova Control's 12 positions will prepare for sala de first controle aí contact do with our Nova Nova C. C-class lunar lander. That process won't start until a spring force gently pushes the lander away from the launch vehicle's second stage, which is scheduled for about 48 minutes after liftoff. After separation, our lander's orbit is called trans-lunar orbit. This enables Nova C to reach lunar orbit in about a week, but requires a lunar lander with a very Lembrando então capable que engine. aí o tempo então de duração desta missão, né, com o Falcon 9, até a liberação aí do Nova C, será em torno aí de 48 minutos, né, após o lançamento. Nós vamos acompanhar tudo aqui, todos os detalhes aí com vocês. Farei um pequeno intervalo, já eu volto, aí vocês ficam acompanhando as imagens aí da NASA. Lembrando que esta transmissão é conjunto com a NASA e SpaceX. Então eu volto já já. Faltando então aí 22 minutos. Não se esqueça, é claro, de estar se inscrevendo no canal, compartilhar e também de seguir o canal nas redes sociais, né, para não perder aí nenhuma transmissão. Já eu volto.
and NASA teamed up to develop the human landing system. Here's Estou a de closer volta. look at your Artemis Aí moon faltando mission. aí 18 minutos e 30 segundos para o lançamento. E 2 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Para quem está chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Você está assistindo ao canal UPTV nesta manhã do dia 15 de fevereiro de 2024. Estamos aí acompanhando a missão da NASA com a SpaceX em direção à Lua, levando então o módulo de pouso lunar, o nova IM-1, aí do serviço de payload, aí com a sigla, né, CLPS, né, Commercial Lunar Payload Services. O horário do lançamento previsto para acontecer às 3 horas e 5 minutos. E o tempo de duração desta missão até a liberação da carga será aí em torno de 48 minutos. E nós vamos acompanhar tudo até o final. Lembrando que ainda hoje, a partir das 18 horas e 25 minutos, teremos aí a missão Starlink do grupo 714, lá na Califórnia. Great. Thank you, Megan. Vamos acompanhar então aí os status do Falcon 9. Build, test, and fly Starship, the world's most powerful launch vehicle ever developed. A fully reusable Starship is capable of carrying up to 150 metric tons to orbit and up to 100 passengers. 17 minutos We para o completed 2 lançamento. test flights last year, and 2024 is lining up to see even more Lembrando aí que Starships também take flight. este ano, né, We're still in teremos the aí testing mais phase, um but teste major de milestones voo like flying at a high do cadence, Starship full system integrado ao reuse, and Super on-orbit aí refilling are programado key para priorities. março Refilling on orbit will enable the deste transport ano. of up to 100 tons all the way to Inicialmente aí Mars. no dia 27 de março. Down at Starbase, we're gearing up for Lá no Flight Starbase. 3 of Starship. We have a fully claro que stacked vamos vehicle mostrar on the também. pad for the first time since Flight 2 in November of last year, ready to go through pre-launch Stage 2 launch testing to load get has ready started. to fly. Estágio We're 2 also aí com building a abastecimento second sendo Starbase launch tower iniciado to further aí com increase Starship's oxigênio flight líquido. opportunities. Also in testing, our engineers are proving out all systems necessary to make a trip to the moon Lembrando possible, que such as este então é o propulsion, life lançamento, support, será o and even lançamento the de elevator número that you see here, which will 14 take crew and cargo aí do from the Falcon Starship hatch 9, opening do Falcon down 9 to the não, da lunar surface. SpaceX. In Em partnership with 2024. NASA, SpaceX's Starship Human Landing System, or HLS, will put the Então first esta Artemis missão é como astronauts parte on the então da moon. iniciativa aí We da are part of the global team, which CLPS, né, em includes inglês, intuitive machines that Commercial will Lunar further Payload exploration Services of the da moon NASA, under the em Artemis campanha program. aí da Artemis, né, tem como SpaceX will objetivo então perform de levar one uncrewed instrumentos com demonstration foco flight nas before the interações Artemis 3 mission, entre which will be the first human surface expedition entre since pluma e 1972. superfície, clima To that espacial, end, SpaceX lunar, has been hard at work getting interações de Starship ready for its superfície, moon missions and radioastronomia, ultimately Mars. tecnologias de pouso There's so much e to de look forward precisão to, and it's e just nó incredible that aí humans are de finally going back to comunicação the moon, e and the efforts navegação of para SpaceX and futuras intuitive missões machines get to play tecnológicas a vital role in de that. navegação For those of you who autônoma. have just joined, we're just Então about este aí 15 servirá minutes from como launch of base the para as IM-1 futuras mission. missões Let's check back in with Josh autônomas, né, at para a Intuitive Lua, Machines. né, e Josh? também futuras missões tripuladas. Lembrando que um dos objetivos, né, da Thanks, Jesse. We're da counting NASA down the aí, da minutes to SpaceX, launch é de and montar looking forward to aí uma Intuitive base Machines lunar. firing Então, its com Nova esses C class serviços aí lunar lander's automáticos, engine about a aí day vai after fazer liftoff. aí Nova com C que isso uses an environmentally aí friendly possa ser mixture of liquid concretizado, né? methane Então, para and isso tem liquid que ter oxygen. It's sistema, a propulsion system né, a with gente deep tem que fazer roots então to esse tipo NASA's de Project sistema Morpheus. aí de Morpheus pouso was e a tudo, prototype lander engineers né, at NASA's para que Johnson nada Space Center used dê to errado integrate aí no futuro. technologies for future É por isso que spacecraft that could land essas on a missões variety of aí são destinations in our solar importantes. system. The project integrated NASA's autonomous landing and hazard avoidance technology designed to enable a spacecraft to identify, descend, and find a safe landing site that is relatively flat and free of large boulders, rocks, and craters. In the video on your screen, you can see that E mais signature pouquinho do blue Nova fire C. synonymous with liquid methane and liquid oxygen engines. That's the same fuel used on Nova C. From December 2013 to December 2014, Morpheus completed 13 free flight tests at the north end of Kennedy's shuttle and landing facility.
And joining me now is our co-founder and chief technology officer, Dr. Tim Crane. Tim, before starting Intuitive Machines with your fellow co-founders, Steve Altemus and Dr. Cam Gafarian, you were working on other things at Johnson Space Center to include Project Morpheus. What can you tell me about Project Morpheus and how that foundings of technology led to us getting to the launch pad today with your company? Well, one thing I can tell you is I get chills watching that footage because it takes me right back. But this is Menos de a journey 13 that minutos clearly our prop e 20 technology was a segundos big aí part of para Morpheus. We o brought forward lançamento. also the all-hat, the autonomous landing, hazard Estamos avoidance aí task, então a ao lot of our vivo, navigation, transmitindo para the way we vocês use aí a software, missão the way de we test volta our systems, à superfície and da even the Lua, discipline about knowing né, com o when veículo some Falcon technology needs to 9 wait for e a o future Nova, date so we can levando get to então flight. o módulo de All of pouso that came from the Morpheus experience. Nova C. And, you know, IM-1. just about a year ago, you got to see those Project Morpheus tanks again, but this time they were in your facility and you were testing them with your company. What can you tell me about speeding up innovation through NASA's Reimbursable Space Act agreement? Well, NASA really is a national treasure in terms of knowledge and capability, and in some places, equipment. And we had a supply chain issue with some of our tanks, and we needed to get our test rig up and running. And we knew the Morpheus tanks were in surplus, and reached out to NASA, and they facilitated getting those tanks to us so that we could proceed with testing while our flight tanks were coming in. And real quick, while you have you, why liquid methane? Why liquid oxygen? Well, in the near term, it's very easy to work with. It's environmentally friendly. It's non-toxic. It's very robust to changing conditions. Down the road, it's the exploration fuel of the solar system, and we can make it on Mars for bringing spacecraft back from there, so we don't have to take all the fuel with us. Well, Tim, I know you're burning back to get back into mission control, watching your team that you fostered throughout all these years and listening to that IM-1 mission loop. We do appreciate your time today, and thanks for stopping in. Thanks, Josh. NASA instrument on the Nova C lander for this IM-1 mission is the Lunar Node 1 Navigation Demonstrator, also called LN1. That's much simpler. It's similar to when you use GPS to get to a destination. Let's take a look at how it works and what it will do to help support future surface and orbital operations. Lunar Node 1 is meant to be a demonstration of how we can use various navigation Science. Good morning to you. Good morning, Megan. So talk to me about some of the key takeaways as NASA moves forward with commercial lunar vendors. Yeah, so the Commercial Lunar Payload Services program is super important to NASA. It really is E está transforming chegando a our hora, method of doing menos de business. 9 It's minutos e leveraging 40 industry's segundos emerging para o capabilities and actually lançamento. providing end-to-end Estamos service for então us. So acompanhando rather than us ao having to build our vivo own, we can now o procure it. lançamento então And do it's not Falcon only, 9, we're not the only customer. diretamente então aí do Other complexo de other lançamento government número organizations, 39A no industry, Centro academia from around the Espacial world are all going to procure Kennedy, na these Flórida, nos services. Estados And Unidos, there is risk associated with para a it, though. missão So aí we do recognize Nova that as C we're evolving this IM-1 capability. rumo Yeah, so I à was just going to ask you that. I mean, superfície because we know that there da are risks Lua. accepted those risks.
spacecraft does go for launch. We just heard a call for that. What involvement does NASA have when our commercial providers Então, are aí tivemos a assessing risk? liberação So aí what's really important para o about this too is lançamento da recognizing nave that do industry Nova is C. in the lead and 9 providing these minutos. services, so they're the 9 decision makers. minutos. So ultimately, what will happen is, Tá chegando. as they're making Tá their decisions, chegando a hora. we obviously bring great experience along with us, and we will E stand mais shoulder to shoulder with them lançamento and da support Falcon them 9. through the legal Aí, process of contracts and all, 14º but we will bring lançamento to bear what we da need to SpaceX support them to make sure neste that ano this de is successful. 2024. So it seems like, again, yes, we're fully committed to the E CLPS lembrando, né, que logo initiative. So após what esta is NASA transmissão, sending to the moon on future os melhores momentos So então desta again, transmissão super colocarei exciting para time for vocês NASA. You may or mais may not realize tarde, we have tá? 40 manifested Durante o payloads on dia. the CLPS mission. So over the next few years, and that's just for the NASA payloads, Right. right? So you've got Então, industry and também academia as well. But tirar a Aninha, né? focusing on intuitive machines, which is our A gente está aí nessa purpose for maratona being aí de here tonight. We're super transmissões excited direto. about their efforts here. So they actually have another payload that's going to be launching later this year. Pelo horário de Brasília, agora Delivering são the Prime 2 horas e 1, drill and 58 spectrometer, which is actually going to 58 support our minutos. in-situ resource Faltando aí menos de 7 utilization minutos and e support of future 55 segundos para o lançamento. Você está assistindo o human canal presence on UPTV. Sandra, thank you so much. We're Estamos excited to juntos, see what prontos, CLPS, juntos can do para for lançar NASA and for mais humanity, really, with Falcon what we're trying to 9. do with the Artemis program. Thank you. Thank you so much. Go Falcon 9. That's right. And go IM-1. Perfect. All right, so let's send it back to our friends at SpaceX in Hawthorne, California, as they walk us through the final moments of the countdown, and then I will see you guys after launch. Estamos agora em destaque agora com a SpaceX nesses Awesome. momentos Thank you so finais much, aí Megan. para a At contagem T regressiva, menos de just under 7 minutos e 7.5 minutes, all 20 systems are segundos. currently a go for an on-time liftoff. Até o Next momento up, tudo em in ordem just aí about a para couple o minutes, lançamento. the structure Segue next to em the ordem vehicle também known as o the abastecimento strong do back will Falcon begin to 9. retract away from the vehicle. But while we Lembrando de wait for that, seguir let's aí o talk about canal, what it deixar o takes to like na actually get to transmissão orbit. e também seguir o In canal order nas to get the redes rocket sociais. and payload into any orbit, the 7 rocket not minutos. only has to go up really fast, but 7 it also has to go minutos. sideways. Engine chill has As started. we ascend, we tilt the engines, and that turns the rocket horizontally. To help demonstrate this concept, an image of firing a cannon from a really high mountain is what you can see there on your screen. The cannonball will arc, and then good old gravity will pull it back down to Earth. As you increase the power, the cannonball will arc and land farther and farther away. Eventually, if you could continue to increase the power, the cannonball will end up in free fall around the Earth. Basically, gravity is pulling down on the cannonball, but it's going so fast that it never Stage hits 1 the ground. RP1 load is complete. Estágio 1 com a própria lente This arc that abastecido. constantly misses the Earth is called in A orbit. lente então do Falcon 9 estágio 1 está effectively abastecida. does the same thing as the cannon in this example, and it provides enough power and horizontal velocity to the second stage carrying the spacecraft, enabling the spacecraft to be placed into orbit around the Earth. Now, 6 you'll be able to see minutos. this today by watching the orientation of Falcon 9 3 after horas. liftoff. The rocket will go 3 horas straight pelo up until horário about de T plus 10 Brasília. seconds, Faltam 10 at menos which de point we 5 will begin that minutos shift in e 40 orientation, segundos para o gimbaling the lançamento. engines so Tá that chegando o Falcon 9 momento, can hein? go horizontally really fast. So be sure to look out for that after liftoff. Now again, at T minus 5 minutes and 38 seconds, all systems are currently go for liftoff. The strong back is going to begin retracting away shortly in preparation for that retraction. The clamp arms, which are located just around the second stage, just below the fairing, will begin to open. Once those are fully open, then the TE or the strong back can Em begin to instantes recline aí away teremos from aí a Falcon abertura 9. das You can see that garras on do your screen, suporte de apoio those clamp arms just do below the Falcon fairing there. 9. Now the vehicle is nearly fully loaded with Veículo segue propellants, and we aí did hear em a call out that abastecimento. stage 1 prop loading Lembrando que o has Falcon tempo 9 concluded. We tanks are are still pressing for loading strong back blocks. retract. Nesse momento então aí estamos aí And com there's that a call abertura out do that we are suporte de apoio do beginning Falcon that 9. process for that strong back retraction. Propellant loading is continuing on the vehicle and will complete at T minus 2 minutes. The range is currently green and ready Estamos indo aí to tudo em support ordem. liftoff. And if for some reason we do not launch today, we do have a backup opportunity Tudo on segue. Friday, February 16th at 1:12 a.m. Eastern Time. Strong back retract in progress. Nesse momento aí as garras do suporte de apoio And good callouts there. estão sendo The abertas. strong back retraction is now in progress, and it will be O slow and recuo slight. também do We should suporte. see those clamp arms
begin to open up there. 3 horas, 1 minuto. 4 minutos para o lançamento. And there you can see it on your screen. Those clamp arms are now opening up again. Então as garras do suporte de apoio sendo abertas. Estamos ao vivo, então acompanhando a missão Nova C IM-1 lá no complexo de lançamento 39A. O Centro Espacial Kennedy, Flórida, nos Estados Unidos. Aguardando então a confirmação do abastecimento concluído aí para o oxigênio líquido. 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen, and there you can see on your screen that TE is now moving away from Falcon 9. Falcon 9 3 uses two horas, 2 propellants, minutos. a refined form of kerosene called RP1 or rocket propellant 1 as a fuel, and LOX or liquid oxygen as an oxidizer. Now, fire generally needs 3 A gente vai elements to acompanhar aqui ignite. até o momento That's da heat, liberação fuel, and an oxidizing aí do agent, Nova which C. is usually oxygen. This is what's known as the fire triangle. In our case, the liquid oxygen is 3. chilled below its boiling point so that it has a much greater Abastecimento do estágio 1 concluído. amount of mass per 3 volume, minutos. allowing Menos us to de load more 3 of it into the minutos vehicle. And in addition to these two para propellants, we irmos also à use the Lua. chemical T-tab or triethyl aluminum and triethyl borane Dá o as an início de ignition irmos source. para a Lua. The combustion of RP1 and liquid oxygen is what makes the rocket go, but it's the T-tab that sets the match to the propellant mix. And we did hear a call out that stage 1 liquid oxygen loading is complete. Coming up next, in the next couple of minutes at Estamos T-minus aguardando a 60 confirmação seconds, do Falcon 9 will abastecimento go aí into para startup. o That means that the estágio rocket's 2. autonomous flight computers will have taken over the launch countdown. And at just inside T-minus 2 seconds, we will light those Merlin 1D engines for liftoff. The Intuitive Machines payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the vehicle. We are currently green for weather, and the range is ready to support 2. a Menos de T0 2 of minutos para o 1:05 a.m. lançamento. Eastern Time. And just waiting for the call out for liquid oxygen. Estágio 2 com abastecimento Right concluído. on time. Stage 2 Falcon liquid 9 oxygen 100% loading is now abastecido. complete. That concludes propellant loading on the vehicle. That means that Falcon 9 is fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Weather is 90% chance of Estamos aí com good 90% de termos good weather for lançamento. T0. And we are just Válvulas about 30 fechadas. seconds away from Falcon 9 going into startup. Now that propellant loading is complete, we are beginning to vent out the lines, the propellant lines on that transporter erector there, so you can see more of those white clouds around the vehicle. Minuto final, estamos aí entrando na fase de minuto final. Startup is coming up here in a couple seconds. Falcon 9 Falcon is 9 in is in startup. Great call out. That means that the internal flight Estamos no computers modo have now automático taken para o over the lançamento, launch 50 countdown. segundos. We are now just waiting the final go from the launch director. LD, go for launch. Falcon 9 liberado. Falcon 9 liberado para o An lançamento, excellent 40 call. segundos. All systems are go for launch of Falcon 9 with the Intuitive lá vamos Machines nós. lunar payload. 30 30 segundos. seconds. Vinte segundos. 15. seconds. E agora vamos entrar na fase terminal da contagem regressiva agora em 10. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição e lançou às 3 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Lançou o Falcon 9 aí, levando então o módulo de pouso lunar Nova C IM-1 em direção rumo à Lua. Vamos ouvir. Stage 1 propulsion is nominal. Falcon 9 has successfully lifted off from Pad 39A at Kennedy Space Center, carrying the IM-1 payload.
Now, during ascent, we tilt the engines, the technical term being gimbaling, and that turns the rocket horizontally. And Mach 1. E estamos aí chegando na marca de... Passamos da marca de 1 minuto, estamos em Mach 1, ou seja, supersônico. Max E Q. Max Q. Próxima etapa do nosso voo será aí o momento do MECO, onde teremos aí MVAC shell has started. o desligamento do primeiro estágio, separação, ignição do estágio 2, logo depois o recuo do primeiro estágio e a abertura da carga, and then the boost back burn startup on the first stage vehicle. MECO, or main engine cutoff, is where we shut down all 9 of those M1D engines on the first stage vehicle. That helps slow the vehicle down in preparation for stage separation, which is where the first and second stage will separate. And the first stage booster Estamos aí will begin its começando a trip nossa back to jornada Earth. de volta à Lua. And the second stage vehicle will ignite that MVAC engine with Então que este SES-1, módulo or lunar second daí stage da engine NASA startup fará 1. então o pouso na And then the boost superfície back da burn Lua. will begin on the first stage vehicle, which is Estamos one aí of com 3 2 burns that's minutos. required for the vehicle to make its way back E a to missão today's completada. landing zone. And this burn assists with the Lembrando que o vehicle pouso então to deste primeiro reorient estágio itself back towards do land. foco MECO. Lembrando que a separação entre os estágios 1 e 2. MVAC ignition. E ignição do estágio 2. 8 on boost back startup. Recuo do primeiro estágio iniciado. And there we saw and heard those call-outs for MECO, stage separation, SES-1, and the boost back burn startup on the Aguardando first então a stage. abertura da coifa. Some great views there. Now the first stage is currently performing its 3 boost back burn. minutos. This is where we ignite a few of the engines to bring the trajectory towards the landing site. And coming up here shortly will be fairing separation. Não se esqueça de deixar o seu like aí na transmissão e de se inscrever no canal. Fairing separation. Abertura da coifa. Estamos aí com as imagens então da nossa carga, o Nova C aí na An tela. excellent view Estamos of fairing aí separation and an amazing view com a nossa of the carga IM-1 payload aí attached com to o nosso Falcon 9's second stage. veículo Fairing de deployment has pouso been lunar, confirmed, né, nosso pequeno módulo aí de and pouso. we will be attempting to retrieve these fairing halves once they fall back Nova to C. Earth with our recovery vessel Bob. Both vehicles are on nominal trajectories. Ambos os veículos estão aí And com as some good trajetórias call-outs normais. Dentro de instantes, então, aí teremos a reentrada do And in primeiro about estágio. 3 minutes, there will be a couple more burns on our first stage to prepare for landing at landing zone 1 at Cape Canaveral. Lembrando então que Again, o we've pouso deste completed the primeiro boost estágio back do burn on the Falcon first stage. 9 That's the fará first então burn aí of 3. lá na zona de pouso número The 1 next em burns Cape coming Canaveral, up na will be the Flórida, entry ao burn lado and then the que landing burn for the aconteceu aí first stage vehicle. ontem, né, Now we are na at zona de T plus pouso 4 número 2 minutes com a and missão 17 USS seconds into today's mission. F-124. IM-1 is SpaceX's 14th launch this year, and the lunar lander on Lembrando que board could be the esta missão first de hoje, U.S. então, moon é landing esta since missão the de número Apollo program 14 ended more than aí da 50 years ago. SpaceX em 2024. You can see on your screen that the MVAC engine on the second stage is ignited, and we are currently in the first of 2 planned MVAC burns. Around T plus 6 minutes, you should see on your screen the first stage's entry burn coming up on that first stage vehicle. Again, that is the second of 3 burns. For the entry burn, we will relight 3 of those M1D engines, starting with the center E9 engine, followed shortly afterwards with the E1 and E5 engines. This helps slow the vehicle down as it enters back into the Earth's atmosphere. Now we need to slow down the vehicle to reduce re-entry forces, and that helps us to recover and reuse the first stage. Lembrando que ainda vamos ter segundo And again, ponto what you're seeing on your de screen ignição do is estágio a view 2. of the MVAC engine on the second stage. And you can follow the
speed and altitude of both vehicles on the bottom left hand of your screen. That is showing the stage Estamos aí 1 nos aproximando da marca de telemetry 6 and minutos. stage 2 telemetry on your right hand screen. And we are coming up on the entry burn Estamos for the chegando first então no stage momento da vehicle in reentrada just do about primeiro 20 estágio. seconds or so. And what you're seeing on your screen on the left-hand side, it's a little dark there, but that is a 6 view minutos. from the first stage. And with the entry burn, we should see that screen light up with the engines reignited. Stage 1, tree burn, startup. Entrada iniciada. And there you can see that the entry burn has begun with those engines relit. Stage 1. Entrada shutdown. concluída. Stage 1, FTS. And a very, Estamos aí com ambos os very veículos quick salvos. Vehicles are on burn nominal there. trajectories. Trajetórias normais. Great call outs, both vehicles on nominal trajectories. And as I mentioned, that was the second of 3 burns required for this booster to return back down to land. The next and final burn will be the landing burn. That's just a center E9 engine Vamos curtir burn. agora o And momento aí that do helps slow pouso the lá na vehicle zona down de just pouso in número time 1, for landing. canaveral. That's coming up in 7 minutos. just about 15 seconds or so. Stage 1, transonic. Stage 1, landing burn. And there you Stage can 2 see on from your terminal left-hand guidance. screen, the landing Stage burn 2 has FTS begun. Let's is watch safer. as Falcon 9, let's Stage watch 1, as Falcon 9 landing touches down for landing. E pousou às 3 horas 13 minutos pelo horário de Brasília. Pousou o primeiro And a estágio great view do there. Falcon 9. That is E temos a primeira desligamento do segundo estágio do Falcon 9. we just had confirmation Nominal of booster orbit landing. We insertion. also E heard, temos a confirmação de boa órbita. and just heard SECO 1 as well as a confirmation of good orbit for our Falcon 9 Lembrando que second stage teremos carrying ainda our novo IM-1 ponto de ignição do payload. estágio 2. Now with that landing, that marks liberação SpaceX's aí do Nova C 273rd será na recovery of marca an de orbital class rocket, 48 minutos. including first stage landings for Falcon 9 and Falcon Heavy. And with confirmation of good orbit, the mission isn't over yet. Coming up, we do have the second burn of our MVAC engine, or SES-2, on board the second stage around the T plus 41 minute mark, followed by spacecraft separation. So until then, we're going to send it over to Então aí o Megan segundo at ponto de KSC. ignição do Megan? estágio 2 será na marca de 41 Thank you, minutos. Jesse. And if you're just joining us, welcome to the Space Coast of Florida, where we just witnessed live the liftoff of the moon-bound spacecraft and Nova C lander called Odysseus. And, you know, we see a lot of launches here from Kennedy Space Center, but it really, truly never gets old. So Odysseus launched on top of a SpaceX Falcon 9 rocket from Launch Pad 39A here at Kennedy Space Center. Intuitive Machines, an American company based in Houston, Texas, developed and built the lunar lander that is carrying, among other things, 6 NASA payloads. And if everything goes as planned, in 8 days, that Nova C lander is expected to land on the shadowy south side of the moon. Make sure you stay with us. Our broadcast here on NASA TV will continue through Odysseus's acquisition of signal, which is expected to happen around 1:55 a.m. Eastern Time. Now, before launch, we highlighted 3 of 6 NASA payloads on board the Nova C lander. The 4th is the SCALPS payload, which stands for Stereo Cameras for Lunar Plume Surface Studies. It includes 4 cameras at the base of the lunar lander. The images it captures will help scientists understand Então, how lembrando como eu landings falei para impact vocês, the né, lunar estamos aí surface além for this mission módulo and de pouso future da ones. superfície lunar, né, o Nova C. Temos aí 6 cargas então a bordo do Nova C. É como diz aí na descrição aí da transmissão. Então vamos aí ver quais são as cargas, né?
Então, lembrando aí que ele está levando aí instrumentos, né, com foco então de interações entre pluma-superfície, clima espacial lunar e interações de superfície, radioastronomia, tecnologias de precisão e também aí o ponto de comunicação para as futuras missões aí de navegações automáticas. Josh Marshall is standing by live at Intuitive Machines headquarters with an update, and I'm sure very excited as well, Josh. Estamos aí vendo as updates, então aí Thanks, agora do Megan. With each IM-1. passing minute, we are closer to receiving the lander's data in Nova control. E Right now, flight recebemos controllers are data, standing by for launch vehicle separation, recebemos followed by dados, acquisition of então signal. aí já do That's when the lander makes first IM-1, communications então contact, IM-1 já sending tá critical mandando health and dados flight data into Nova control. para And we o want to bring centro you de closer controle. to our Mission Operations Center to experience a few types of information Tudo that aí, flight então, controllers tá are looking at indo during the mission. bem, né? This particular screen is called the Deorbit Descent and Landing, or DDL screen. This screen is primarily used by the mission director and landing system experts. It's Aí used temos primarily painel while aí de Nova C pouso orbits the moon para o and pouso through então na landing. superfície da The top Lua. right images of the moon are called the lunar tactical view. Lembrando When the então que o dots pouso, turn né, do red, the Nova lander is C on the far será side of feito the então moon, lá na and zona green is on the near lá de side. pouso, The né, no line caso is lá the tail where no polo Nova C sul da Lua, is, né? with each dot representing 10 minutes of elapsed Onde time. The também acceleration tivemos o sensed pouso portion of the screen shows raw do Japão, acceleration values from né, Nova com C's o inertial Slim, measurement unit. e também na This is used a região lot during burn onde maneuvers teve and o is a pouso more com a robust way of Chandria, measuring acceleration over geralmente ali time no polo with the sul ability to look da back at what Lua. has happened. For some reason, flight controllers have lost data. Finally, the column on the right is a received, Ele já está accepted, mostrando aí o edited, and painel failed de como pre-checked, será or feito aí RAFE chart for o short. pouso, When each né, of these como lines are será on top feito of each então aí other, o that's a good momento do seu indication that pouso. Nova C's navigation system is in good health. That's because every measurement Nova C makes must be received, accepted, edited, or failed pre-check. The failure is a possible outlier of data that the lander's computer Estamos já automatically com knows 13 is minutos bad de information. missão completados. Lembrando que o próximo ponto de ignição Collectively, the DDL screen is do one of estágio many 2 data displays do that flight Falcon 9 controllers are será na monitoring to marca successfully navigate Nova C to the lunar 20:41 surface. It's no small feat, and the tireless effort of our entire Intuitive Machines team has brought us to this moment, standing by for launch vehicle separation and acquisition of signal in approximately 40 minutes. Until then, we'll toss back to Megan with more on the challenges that lie ahead of the IM-1 mission. Yeah, we've been honest about it. You know how difficult it is to get to the moon. We haven't done it in more than 50 years, but the CLPS initiative is going to change that. NASA and American companies who have teamed up to explore the moon know a lot of research needs to happen before astronauts head back to the lunar surface. In the end, the rewards outweigh the risks.
Cost savings for NASA. To talk more about that, we have Joel Kearns here now. He's the Deputy Associate Administrator for Exploration in NASA's Science Mission Directorate. It's a very good morning, Joel. We just saw lunch. Oh, beautiful lunch. Fantastic. It's great to be back here, Megan. Yeah, perfect. So, how does NASA maintain oversight when it comes to this, the CLPS vendors? Obviously, this is a new initiative for us. Yeah. Well, remember, what we're doing here is NASA is not doing these missions. We're actually buying passage on commercial companies' missions for our experiments and our cargo. So we have established this group of pre-certified 14 U.S. companies that we can go to and have them bid to do a specific mission for us, to land at a certain place of the moon, and to bring our cargo or our experiments with it. Once we actually select a company to do that, we assign them a NASA engineer who's their liaison. They represent all the NASA cargo and payloads to the company, and they represent the company back to NASA. As part of that, we get a lot of insight into how the company is actually going to do their mission. We try to make sure they really understand what they need to do to make our cargo successful, our data come back from the moon. And then we continuously learn from that, and we feed back and make sure that all 14 of those companies are certified to be able to do this work. So a very collaborative effort. And we're talking a lot about a commercial lunar economy. That's kind of the end goal. So how does that shape up with CLPS? How do we get there? A couple of different aspects. When you hear us talk about wanting to form a lunar or a cislunar economy, in the short term, what that really means is encouraging the companies to get other non-NASA organizations to pay them to bring their experiments or their cargo on the moon. But it's actually a lot broader than that. Just by offering these contracts to industry and having them build their own missions that we can take a part of, the companies are developing their own, you would think of as a parts and high-tech ecosphere on Earth that's part of the lunar economy. Over the years, they've had to figure out ways to build these robotic landers. In some cases, helping other companies do new advanced high-tech components like rocket engines or fuel tanks or sensors, which didn't even exist 5 or 6 years ago. Of course, we can say now we're talking about small payloads going to the moon from commercials or having suppliers on Earth, but what the goal is in the long term is for these CLPS companies to be able to take to the moon work or goods or services of other bigger companies that just want to do work in space. So what would you say is the agency's confidence in CLPS? You laid out a very ambitious vision. Yeah. Well, we think that the benefits of having this be successful, where we go out to companies, and in effect we pay for a service to get our things to the moon, it's just so positive that we really are committed to exercising this model and seeing how American business does. Now, NASA is a learning organization, so at every attempt that the companies make, we're always looking at. We're trying to learn from that and figure out how we're going to adjust things to go forward to do next. But we're really committed to this public-private partnership and service model that we've embarked on. Joel, thank you so much. I appreciate you being here. Thank you. Okay, so the fifth NASA technology we want to dive deeper into Estamos is aí called com ROLSIS, 20 minutos which stands já de for missão Radio aí, Wave Observations at the Lunar passados. Surface of the Photoelectron Sheath. There's going to be a Lembrando que quiz on estamos that later, então so aí I com a hope you all put transmissão that ao down. vivo ROLSIS will aí use do 4 Nova antennas C, and a low-frequency radio receiver no módulo de system pouso to aí determine lunar, how nearby Nova radio C, emissions from the IM-1. Sun, Earth, and other planets could interact Lembrando que or daqui a interfere pouquinho, with na marcação science de 21 conducted on the minutos, moon. This teremos experiment então is aí something that has o never been momento done então do before. segundo It ponto will de perform many ignição tests, do including estágio detecting 2 solar radio bursts, e na radio marca de emissions from 48 Jupiter, minutos, and dust a impacting the liberação surface of the então moon. ROLSIS could módulo even de serve as a pouso. baseline for a future radio observatory on the lunar surface. Let's get another update from Josh Marshall, who's standing by live at Intuitive Machines headquarters in Houston. Josh. Hey Megan, when I asked our mission directors about what should Então, I agora, expect pelo from horário launch de vehicle Brasília, são separation 3 horas on until about 27 AOS, minutos. and they said, well, we're just going to be patiently waiting. And after 4 years of hard work to get to this point, this must feel like an Lembrando que já eternity. estamos aí Let's take a live recebendo look dados into Nova então aí Control. For some of the folks do working Nova today's C, né? launch and Então aí acquisition tudo of signal segue shift, they've been aí working em on the ordem até o IM-1 mission momento, né? since before we were awarded the Os task order dados back aí in já estão sendo 2019. recebidos. Even folks that started in the past couple years or the past few months have poured their hearts and minds into this IM-1 mission. In fact, every Thursday, Intuitive Machines holds a lunch and learn for folks to learn more about the company, and Para just quem a está few chegando days agora, ago, one estamos of our flight acompanhando a controllers, missão Brooklyn Herman, was Nova describing C today's events IM-1, and said the com o opportunity to objetivo land então de on the levar moon este has been a módulo dream
for her whole pouso life. até a And everyone at superfície Intuitive da Lua, Machines né? is Tivemos part então o of this lançamento beautiful mission, ao an incredible Falcon 9, opportunity. realizado com And sucesso while em we do have a andamento até o moment momento. just in between launch vehicle Foi às separation, we 3 want horas folks e at home 5 to know that that minutos pelo same horário sentiment de echoes through Brasília, everyone at Intuitive lá no Machines. complexo de We are lançamento humbled by the 39A gravity of our na mission Flórida, and nos Estados emboldened Unidos. by the boundless possibilities that lie Lembrando que ahead, dentro de starting with menos de acquisition of signal, which we 20 expect to minutos happen teremos aí just um a novo few ponto minutes after launch vehicle de ignição separation. do estágio For now, our 2 team will continue to e patiently wait na marca and de toss it back to 48 Florida minutos to introduce teremos another aí IM-1 a mission liberação payload. então Megan? do Well módulo said, Josh. de Okay, so pouso the lunar. sixth and final payload has 3 Lembrando então telescopes que that will help the esta spacecraft missão land aí safely. tem In the como past, faz parte então astronauts do had to use programa a viewfinder or Artemis, rely on radar. aí da NASA, So the Artemis program né? Então para levar aí para ajudar nas futuras missões, né? Aí da superfície para né, para a construção então das bases lunares, né? Então aí como parte na descrição aqui então da transmissão, né, tem um pouquinho sobre esta missão, né? Então como parte então da iniciativa da empresa CLPS, né, comercial Lunar Payload Services, né, da NASA, aí da campanha Artemis, né? Então tem como objetivo de levar instrumentos com foco então nas interações pluma-superfície, clima espacial, lunar interações da superfície, radioastronomia, tecnologia de pouso, de precisão e um ponto então de comunicação e navegação, né, para as futuras missões automáticas. Lembrando então que esta missão aí tem como objetivo, né, de facilitar aí as próximas missões automáticas e também aí em serviços de entrega, né, como acho que funcionam aqui na Terra. Na Terra. So now we have 6 payloads bound for the moon. You know, is there Agora, a pelo common horário de theme among Brasília, them? 6 I would horas, say there are two 3 themes to horas, the né, payloads e on board 30 Intuitive Machines, the Odysseus lander. The first is 30 demonstrating minutos. technologies for Já passamos enabling então future aí do tempo spacecraft to percorrido land de more 24 safely and more minutos precisely on the lunar surface. e 10 And the segundos de second missão. is Então, dentro de instantes, né, como characterizing the vocês estão vendo surface ali, of the o lunar reloginho south da polar SpaceX, region, né? which is an Estamos nos extremely challenging aproximando environment to aí operate do in, momento então and it's preparing us for sending do segundo humans ponto to the lunar de surface ignição do in estágio advance of the 2. Artemis missions. So very Lembrando precise que ainda things they're hoje, being sent for a to partir study. das So, you know, if 18 they make it horas to e the moon in 25 8 days, minutos, what happens next teremos for aí a each of them? transmissão pela missão So Starlink, even the o payload's work grupo starts even before they get to the 714 moon. lá na Intuitive Califórnia. Machines, while it's E translating hoje towards também the moon, will tivemos turn on the a NASA missão aí, payloads to make sure iniciando a that they madrugada, né, survive de launch hoje. and are operating Tivemos então aí as we a expect. missão And then you've da heard about the Progress RFMG, the radio 87 frequency mass gauge. It will be MS-26 operating the lá em entire time all Baikonur, the way to the no moon down to the Cazaquistão, surface to né, make que sure levou that então, this monitoring está levando, performance né, and para a collecting Estação the data Espacial that it needs Internacional to em torno de achieve this mission. And then 2.518 during descent, you heard quilos about de NDL, carga. the Lembrando que navigation sua software chegada LiDAR, and na Estação scouts, Espacial they're Internacional going to be será no operating dia during descent and collecting their 17 data. And then once de on the moon, fevereiro, Intuitive Machines will turn on our aí, other na NASA madrugada payloads do and dia they'll take turns 17 de collecting fevereiro. data until they achieve E their também no dia missions. 17 de How are these fevereiro instruments teremos aí a selected? missão da Índia Early com o on in the veículo CLPS initiative, GSLV, NASA turned to our tá? scientists at the NASA E também centers to identify science payloads and no dia technologies that 16, were amanhã, relatively missão mature aí in their do designs. Japão aí com o We did veículo that because we H3, o wanted the segundo payloads to teste be ready de voo. for when the landers were ready to integrate them onto the landers and deliver them to the moon. Lembrando que estaremos aí then NASA retornando à turned to the superfície da Lua vendors and said, em okay, menos de um you mês, pick from this né? pre-selected Com list of aquela NASA tentativa que payloads, which tivemos ones aí you com think you can o successfully voo aí do integrate Vulcan, onto né? your Com o landers and primeiro deliver to voo the de moon. certificação Machines actually aí do chose the Vulcan da United payloads Flight that are on its Alliance, né? Que delivery. teve o lançamento Thank aí you so no much. I mês can't wait to see passado, what we discover with mas these payloads. por conta Me daquela too. Thank you so avaria, much. Thank you. né, do Okay, so peregrino, now we're going to né? step A aside while we missão aí await our então teve next que big ser milestone, the abortada second e o burn peregrino of the então, second stage of the infelizmente, Falcon 9 rocket, and foi then right after that, desintegrado the aí ao separation of retornar Intuitive Machines' à lunar atmosfera lander da from Terra. that second stage. We are expecting that to happen Então about aí 20 minutes estamos from aí now, so we will retornando, see you then. né, tentando aí retornar novamente agora com o Nova C. Agora estamos em destaque aí com o estágio 2 da SpaceX. Então daqui a pouquinho teremos aí o novo ponto de ignição do estágio 2. Estamos então acompanhando tudo ao vivo. Então vocês sabem que aqui a gente acompanha tudo ao vivo até o momento da liberação da sua carga. Então fiquem ligados aqui no canal. Você saberá tudo.
Agora, pelo horário de Brasília, são 3 horas 33 minutos. Vai dar 33 agora. Portanto, 3 horas 33 minutos. 3h33. 27 minutos já foi o tempo percorrido desta missão aí com o Nova C IM-1. Lembrando que agora estamos aqui em português, né? Apenas só o nosso canal fazendo esta transmissão aí especial para vocês. Nesta madrugada, então, do dia 15 de fevereiro de 2024, né? Depois do carnaval aí, já lascando o osso aí com as transmissões, né? E aqui a gente transmite tudo até o final. Então se inscreva no canal e também lá nas redes sociais lá do nosso canal aqui para não perder nenhum detalhe das próximas transmissões. 28 minutos de missão percorrida. Lembrando que a próxima etapa, então, aí será o segundo ponto de ignição do estágio 2. Bom dia, meu amigo Renato, seja bem-vindo. O lançamento então, do Foco 9 foi realizado aí com sucesso às 3 horas 5 minutos pelo horário de Brasília. Então, como vocês podem observar, dentro de instantes, aí na marca de 41 minutos, teremos aí o pequeno ponto de ignição do estágio 2, né? Bem curto. Aí, como vocês podem observar, e logo depois, na marca de 48 minutos, teremos a liberação do módulo aí de pouso lunar, né? Que vai seguir, então, aí depois viagem. Estamos já, lembrando que já estamos aí também confirmando que já estamos recebendo dados aí do módulo de pouso, né? Tá tudo então em ordem. Agora só resta saber quando será então o pouso deste módulo do Nova C, né? Módulo Nova C IM-1. Assim que a gente tiver então dados de confirmação de quando será o pouso, né? Então vocês verão o link aí no canal na transmissão para acompanharmos juntos. Lembrando que depois aí durante o dia, pelo menos na parte da manhã, vocês aí terão aí os melhores momentos da transmissão. Lembrando que ainda hoje ainda tem mais, hein? A partir das 18h25 da manhã, missão da 18h25 da noite, né? Missão Starlink lá na Califórnia do grupo 714. 30 minutos de missão percorrida. 30 minutos e 20 segundos já de missão aí completadas até o momento. Lembrando também que já estamos aí próximos aí da nossa marca também de monetização do canal no YouTube, né? Quero agradecer a todos, né, que ajudaram até agora neste momento aí de empenho, né, para a gente chegarmos lá. Falta aí pouco menos de 690 horas, né, para a gente aí batermos esta marca. Esperamos que até o final aí da semana que vem a gente consiga bater esta marca aí de 3K de visualizações. 10 minutos para então aí o segundo ponto de ignição do estágio 2. O ponto aí de ignição bem curtinho. Estamos aí fazendo para ele ganhar velocidade, né? Para ele poder fazer aí volta do arrasto. E não se esqueça, né, de deixar o like na transmissão e de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Vamos curtir mais um pouquinho então aí da transmissão.
E, portanto, 3 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Estamos nos aproximando da marca de 39 minutos de missão completados até o momento. Estamos acompanhando ao vivo no canal UPTV a missão Nova C IM-1, que está levando, então, módulo de pouso da superfície lunar aí da NASA, aí com o objetivo, então, aí de fazer o pouso da superfície da Lua, né, com base, então, aí no programa Artemis. Dentro de instantes, então, teremos aí o momento do segundo ponto de ignição do estágio 2. Estamos aguardando, então, aí este momento. And welcome back to Kennedy Space Center, where we are currently awaiting the second burn of the Falcon 9 second stage and separation of Intuitive Machines' lander. This comes after a successful liftoff of the Falcon 9 rocket with the Lembrando Nova que o C lançamento lander então called foi Odysseus realizado at com sucesso às 1:05 3 a.m. horas Eastern Time. 5 Intuitive minutos pelo Machines, an horário de American company based in Brasília, Houston, Texas, lá na developed Flórida, and no built Centro the lunar Espacial lander Kennedy, na that is carrying, plataforma among other things, 39A. 6 NASA instruments. And if everything goes as planned, in 8 days, mark your calendars, February Estamos chegando aí 22nd, that próximos Nova então C aí do lander is momento expected do to segundo land ponto on de the ignição, south side 40 of the minutos. moon. 40 Let's go now to minutos de SpaceX ignição. headquarters in Hawthorne, California, where Jesse Anderson is live as we await that second burn and then spacecraft separation, Jesse. Estamos aí imagens do foco do segundo estágio do Falcon Great. 9. Thanks, Megan. Now we are about a minute and a half away from that second burn of that MVAC engine. Next coming up Estamos will aí be então no momento aí do SES2, that segundo second ponto stage de engine ignição. start 2, and that will be followed by SECO2, which is second stage engine cutoff. This burn will Estamos aí last ao about 53 vivo. seconds and will help the vehicle to make it to its final targeted drop-off orbit. Then the vehicle will coast for a few minutes prior to spacecraft separation. So we're getting very Estamos ganhando close, and this altitude. is getting very exciting here. Again, we're just about a minute away, just under a minute away from that last burn of this MVAC engine 41 here. minutos de missão. 3 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Now, right now, what you're seeing on your screen is an excellent view from the second stage, looking at our MVAC engine with the amazing view of Earth in the background there. The IM-1 lunar lander is still currently attached to Falcon 9's second stage at this moment. Aguardando And então o momento again, do segundo ponto de SES2 ignição. and SECO2 are coming up here in just about 15 seconds or so. And hoping to be able to continue these live views here so that we can see SES1 and SECO2. Lembrando. E aí temos o novo ponto de ignição do estágio 2. And there you can see we have just had SES1. You can see that MVAC engine has now relit. Saudades de poder acompanhar isso. Again, this is just about a 53-second burn, so just under a minute. And shutdown of this MVAC engine coming up Aguardando então here a in just about 10 confirmação aí seconds or so. do desligamento do segundo ponto de ignição do estágio 2. E aí, shutdown. Desligamento aí do ciclo. Tivemos aí então o ciclo 2. Né, que é o ponto And there do you can segundo see ponto. Nominal orbit insertion. E estamos em boa órbita. The MVAC engine has Estamos em shut boa down. We órbita. did hear that call out for 3 a horas e 48 confirmation minutos of good pelo horário orbit. de Brasília. So with confirmation of a good orbit, it looks like we are on track for E spacecraft agora, dentro de separation 5 minutos, in né, just teremos a aí a few minutes from liberação aí now, do just about a módulo little over 5 Nova C, minutes. que That's vai been a aí great depois seguir viagem launch so far. à Lua. SpaceX did begin fueling of the Lembrando que só aqui IM-1 no nosso lander canal on the vocês pad acompanham about tudo, 2 desde o hours and princípio 20 minutes ao before fim. liftoff. And we did talk about that a little bit earlier in the webcast. It's a totally new procedure and new hardware for SpaceX that enabled fueling of the IM-1 lander on the pad with cryogenic methane and oxygen.
Now, to be able to do that, SpaceX Lembrando teams que o Nova modified C, Launch ele tem Complex aí o 39A's pad and transfer combustível director, dele, né, de installing a new metano liquid e oxygen tank, a methane oxigênio tank, líquido. propellant lines, and 2 control skids on the transporter erector. Then from there, the new propellant lines pass through a new stage 2 quick disconnect that attaches to Lembrando new que plumbing ainda hoje, a and partir das another 18 horas set of quick disconnects that 25 lead minutos, to the teremos a IM-1 missão lander. Starlink do And grupo given 7 e the lack 14. of methane used on the Falcon program, Falcon teams actually leaned on the E expertise of Starship hoje de teams madrugada, and used também no methane início sensors de from madrugada de Starship hoje, to tivemos aí a verify the missão health and status of the realizada com lander sucesso for aí da our fueling Progress system. 87 MS-26. Now joining us, we are just about 4 minutes away. We're waiting 4 minutos para a spacecraft liberação. separation of the IM-1 Estamos lunar ganhando lander, which is still currently velocidade e attached to Falcon altitude. 9's second stage. And we did just a couple of minutes ago had a good last and final burn of our MVAC engine. That was SES-2 and SECO-2. And now the vehicle is continuing to coast with 3 the horas e spacecraft 50 attached until minutos. it reaches the correct targeted drop-off orbit. Aguardando então o momento da liberação aí do Nova C. And just to recap, if you're just now joining us, we did have an on-time liftoff at 1:05 a.m. Eastern Time. And everything has been proceeding nominally. Stage separation occurred Lembrando just também about que 2.5 ainda minutes nesta semana into teremos flight. a missão lá do And that Japão was com o followed by the veículo successful landing H3 of no our dia Falcon 16. 9's first stage. Também no dia Back 17 at teremos aí landing a zone 1 chegada or da LZ1, and that was do the módulo de carga 18th da landing Progress for aí this na Estação specific Espacial booster. Internacional. Now, for Também those of you teremos a following missão da along, this Índia booster com o has veículo supported GSLV. TPS-3, E Mission também 3, teremos a missão com a Rocket Lab. TurkSat-5A, Transporter 2, Intelsat Então aí G33 and semana aí G34, cheia de Transporter 6, lançamentos, and 12 né, para não perder Starlink nenhum. missions. So pretty impressive and veteran booster for today's mission. E At assim que a about gente T souber plus aí a 7 data minutes and 46 do pouso, então deste seconds, we módulo did de have a pouso aí successful do Nova second C na engine cutoff or superfície SECO-1. da Lua, That was the né? Eu first vou aí burn estar of the 2 indicando burns para for this vocês nas mission, and that redes was followed sociais by e a aqui confirmation também of good orbital no insertion. YouTube. The Lembrando que vehicle também was nós then temos o able blog, to né, coast também do canal, for né? O link for também a está na bit there, and descrição then da transmissão again, e just a também few os minutes ago, links we das did redes have sociais. Você the também pode second ajudar o burn canal, né, for this fazendo aí a MVAC sua engine. doação 2 burns através via required Pix, to né? reach Ainda não the tem targeted superchat. drop-off orbit for this Ou, IM-1 né, se lander. preferirem, And now the vehicle né, is aí coasting with na payload wishlist attached, and we do are just canal, a couple of né? minutes Também aí away tem o from link spacecraft na separation. descrição, né? Qualquer ajuda aqui pro nosso canal é bem-vindo. Lembrando que a gente faz aqui maratonas, às vezes de transmissão, né? Para vocês aí completas, inclusive as IM-1 caminhadas could become espaciais. the first U.S. lunar lander since Apollo's last landing in 1972. Almost 50 years ago, Né? Então, and após could be the 52 first anos, commercial estamos lander aí to succeed fazendo in o reaching the moon's retorno de surface. volta à superfície da Lua desde So again, we are just about a 1972. minute and a half, just under a minute and a half away from spacecraft Com a separation. última missão Apollo. And on your screen, as we wait to Estamos aí get some prontos live aí para o views, you can momento see da on your liberação bottom right-hand screen do the módulo speed de and the pouso altitude da superfície lunar, of the Nova Stage 2 C. vehicle, again, still IM-1. carrying the IM-1 Estamos spacecraft. de volta aí com as imagens então And aí there's that live do view there. Again, this is a view segundo estágio do Falcon from 9. the second stage vehicle, looking aft at our MVAC engine there. 3 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. And we are patiently waiting spacecraft separation here, just under a minute from now. Aguardando então o momento da liberação. And 48 minutos. now that we have this live Já estamos aí com altitude perfect de timing, we've got this 700 great live quilômetros, view of indo the para IM-1 800. lander right before it begins 48 its minutos 8-day e journey 20 to e the 10 moon. segundos. This is 800 such an quilômetros de incredible view altitude. and very exciting that we have spacecraft separation coming up here in just a few seconds. Na torcida aqui para a liberação. IM-1 Deploy Lunar do lander Nova C, separation confirmed. IM-1,
Agora ele vai então seguir rumo à Lua. Liberação aí às 3 horas e 54 minutos. What an incredible sight to see. The IM-1 Nova C lunar lander drifting away from Falcon 9's second stage. Liberação confirmada aí no visual para vocês do Nova C IM-1. From all of us here at SpaceX, we are wishing the Agora IM-1 está lander indo a great rumo flight à and safe Lua. travels. SpaceX is honored to be a part of NASA's Commercial Lunar Payload Services initiative to deliver science and technology to the lunar surface, and we thank Missão NASA and completada com Intuitive sucesso Machines aí for da trusting SpaceX. us with today's historic mission Mais to uma the missão moon. aí realizada com For those sucesso. of you following along, you'll know that this mission marks our 14th of the year and second just today. Congrats to the SpaceX team. E este We're foi just in a missão de February and we've número already 14 da launched in partnership SpaceX with NASA missions neste like ano de Axiom 3, 2024. Cygnus, and PACE. And we're gearing up for the Crew 8 mission before the end of the month. Check out spacex.com/launches for up-to-date missions and schedules. And before we sign off, let's go back to Josh at Intuitive Machines. Josh? What an incredible, incredible view. Just a few moments ago, our flight controllers inside of Nova Control heard that confirmation of launch vehicle separation. This starts the countdown toward our lunar lander's autonomous commissioning. During this milestone, the lander is going through the steps required to power on, determine its position relative to the sun, and make communications contact with flight controllers in Nova Control. It's an autonomous process that takes several minutes. In that time, we'll walk you through what's happening in space approximately 223 kilometers or 139 miles from Earth. At launch vehicle separation, a spring force gently pushes Nova C away from the launch vehicle's second stage. We just saw that, allowing the lander to deploy and drift away toward the moon. Brake wires connected to the launch vehicle let the lander know it has deployed, and Nova C starts an internal timer to count down to when it's safe to turn on. After the timer finishes, Nova C's primary systems are expected to autonomously power on. This includes guidance, navigation, and control, or GNC for short, automated flight management software, radios, sensors, and thermal control. The GNC system powers on the cold gas helium reaction control system to stabilize the vehicle's attitude, because at this point, the lander does not know where it's pointed, but it can stop any residual spin motion. This is much like a person spinning in a chair with closed eyes can stop spinning without knowing which way they're pointing when they stop. After controlling the spin rate, special cameras known as star trackers autonomously match images of the distant star field and provide Nova C with its orientation. Software then takes those star tracker measurements and processes them through an algorithm known as the Kalman filter to correct the onboard orientation. The lander now has two critical data points: its attitude relative to the star field and a reference position from the estimated launch vector. With these data points, Nova C may command its reaction control system to maneuver the lander's top deck solar array toward the sun for illumination, generating maximum power. All of these steps are expected to be happening right now, and when autonomous commissioning is complete, our Nova C lander named Odysseus turns on its communication radios and makes first communications contact known as acquisition of signal, or AOS. Making that communications connection involves more than the lander's operations in space. It takes careful coordination here on Earth too, using Intuitive Machines as a lunar data network. The network was designed to support NASA's CLPS initiative, government services, and other commercial efforts using line-of-sight and data relay services for spacecraft in cislunar space, which also includes low Earth orbit. The secure network is made up of Nova Control, which we're keeping our eyes on right now, and strategically placed ground stations spread across the globe. The ground stations are expected to provide near continuous communications with Nova C during the entire IM-1 mission. With that entire network available, our flight controllers responsible for communications and ground stations will be the first people in Nova Control to start seeing data from our lunar lander, which means the ground station assigned to this part of the mission has locked onto Odysseus's signal. Now, from the lander to Nova Control, all of these innovations and capabilities are being put to the test right now as we prepare to enter our nominal acquisition of signal window with Nova C. Right now, we are listening into the mission audio loop and looking live into Nova Control. SpaceX just deliver us the OPM file. Okay, copy.
you're good to process in the background while we work contact. Okay, I'll work with Fido on this. Right now, we estimate that E agora the tivemos lunar lander is confirmação de traveling about contato 10 com a kilometers per equalização de second, sinal com which is o about Nova C. 24,000 Equalização de I'll make sure sinal. Com's happy with it. Com. Standing by. I don't see packets updating in packet counts unless I'm looking in the wrong spot. And I'm not seeing anything populate in AOS. So we're still standing by for autonomous commissioning and making that first ground communications from the lunar lander in space. Estamos aí então tendo recebimento de We sinal expect the carrier após a lock call to equalização come de from the sinal. COM or ground network stations inside of Nova Control. And this is Houston's first commanded lunar mission since Apollo 17. All right, I see packets. Yes, And conseguimos contato. And there we have it. We have packets. That is Contato. Michaela Landivar All right, guys. on the ground. Com, I want your report. Uplink and downlink, what do we got? Okay, so I am seeing packets populate on the AOS screen and in the packet counts area. Looks like telemetry is coming in pretty well. We have not started uplink, so we do not have uplink locks at this point. But it looks like we are seeing most everything that we would expect as far as That's an downlink is excellent concerned. call. We have reached a pivotal milestone. We're going to bring it back into the broadcast booth and congratulate the team working Então aí inside conseguimos of Nova contato aí Control as our com o Nova Nova C C lunar lander depois da has successfully equalização separated com from o the second sinal aí stage of the launch vehicle, após a autonomously separação commissioned, and made aí first com o communications estágio contact 2 da with Nova SpaceX. Control. What an achievement for the entire Intuitive Machines team. Agora Let's honor então o this Nova C momentous segue milestone and aí prepare for em the órbita challenges em and direção aí à triumphs that Lua. await us on our lunar journey. From Intuitive Machines' Nova Control in Houston, Texas, thank you for joining our portion of the IM-1 mission broadcast. We'll toss it back over to Megan in Florida for reaction to the Missão aí por successful enquanto aí launch of our 100% IM realizada com mission. sucesso. Megan. Yeah, from here at NASA, we just want to say congrats to Josh and Intuitive Machines, another Nós successful estamos então CLPS launch aqui and orbital terminando a insertion. nossa transmissão de hoje aqui com este sucesso aí do Nova C, aí com contato então aí estabelecido aí depois da separação aí com o estágio 2 do Falcon 9, né? Aí tivemos então aí contato confirmado, né, logo após a sua equalização de sinal. E agora ele segue aí a sua jornada em direção à Lua, né? E assim que a gente souber a data do pouso, né, aí do Nova C, né, a gente vai, claro, divulgar para vocês. Então, lembrando que logo mais, a partir das 18 horas e 25 minutos, teremos então a missão Starlink do grupo 714. Tá? Então, quero agradecer então aqui pela sua audiência, pela paciência, e conseguimos, né? Conseguimos uma Lua. Após 52 anos, aí, desde a última missão Apollo, né, em 1972. Então, desejo a todos um ótimo dia e nos vemos mais tarde, a partir das 18h25. E lembrando que logo mais, né, teremos aí os melhores momentos desta missão no canal.